Hello and welcome to Goa News Now. Friends, Baina Gate by the MPA तेजी जी कॉन्ट्रोवर्सी आसा अजूनही सोंपना. आयज सुद्धा एक मिटींग जाल्ली. फाटी तुमकां दाखयल्ले की बायणान एक मिटींग जाल्ली, आमदार आशिल्ले, MPAचे ऑफिसर आशिल्ले. आयज सुद्धा एक मिटींग जाली आणि आयजच्या मिटींगेन एक्चुअली निकाल पळोवपाक गेले कांयच ना. MPT एग्री करता जो ऑब्स्ट्रक्शन आसा आणि म्हणून आयज आश्वासनां दिली आहा की जो तेंचे जे कंपाउंड आसा ते देंवयतले. म्युनिसिपालिटीचे डिमांड आसा की जो कंपाउंड काढून फाटी व्हरा, 5 ते 6 मीटर फाटी व्हरा. आणि ट्रॅफिक पुलिसाचे जेन्ना आमी ऐकले, ट्रॅफिक पुलीस म्हणटा की दॅट इज अ क्लियर ऑब्स्ट्रक्शन आणि दॅट शूड नॉट बी देअर. खूपशे भासाभास जाली आयजची मिटींगेन. एवरीथिंग वॉट एवर हॅपन टुडे यू विल सी इन दिस व्हिडिओ. म्युनिसिपालिटी कन्सर्न कोणाक सांगनासतना PDA जावं ना म्युनिसिपालिटी जावं ना डेप्युटी कलेक्टर जावं कोणाक सांगनासतना हो रातच्या रात घातलो आणि रातच्या रात घालप म्हणजे तिथे वयल्यान कळटा पळय सगळे इलिजिबल ट्रॅफिकाकूय थोडो आता काय दिश्टी पडना. आमी स्वता जावन वास्कोचे आसा सगळ्यांक कशी हालत ते खबर आहा आणि त्याच्यावर आमी सगळ्यांक लेटरां केलेली आनी सगळ्यांक तेंच्यांनी ट्रॅफिकाक सांगला इनकन्विनियन्स आहा काय दिसता म्हणून. आणि आमी तुमचे कडेन 100 वेळा तुमकां फोन मारून तुमकां सांगला तो तुमी बेगीन काडचो म्हणून, पूण तो अजून खंय काडलो येवन जावलो ना. म्हणून आमी आयज ट्रॅफिकाकूय आपयला, PDAकूय आपयला, डेप्युटी कलेक्टराचे तेंकाय आपयला आणि तुमकांय आपयला. There should be the extent rule, the blind spot, and we are given this regulation. We are mitigating it. So I think there should not be any problem, and it will be another this thing assurance we already given even to the chief minister also or the chairperson that will be remain open. The gate will remain open throughout. Absolutely, except when there is a law and order problems in the port or outside the port. Sometimes it happens. A rare thing it happens. So during that time only it will goes with the information to district magistrate. When there is only a law and severe law and order problem, and that also the law and order problem it comes direction from the magistrate only. So we do not decide. So we know, we inform the collector there is a problem, something like that, and we got a law and order problem is there, we got a direction. It is very rare things happens. वास्कोचो अप रॅम्प आणि बायनाचो डाऊन रॅम्प तो पार्ट ऑफ द Golden project under the tripartite agreements with the government, ABOBA, NHI, and so आणि एक अप्रेम फ्रॉम वास्को केला पळय आमची MMची बिल्ड आमची वर्कशॉपा सायडीन जो रस्तो केला इट इज अप्रेम टू द दॅट इज अ स्टँड अलोन प्रोजेक्ट. इट्स अ एंटायरली डिफरंट प्रोजेक्ट फॉर MPT. इट इज नॉट फॉर द पब्लिक. And we have taken the funds from Sagarmala 50% out of 24 crores. What is spent for that? 12 crores we have got from the Sagarmala, 12 crores spent by the port. आणि वो कित्याक केला आमी ऑपरेन ते आम सायडीन 40,000 स्क्वेअर मीटर जमीन आसा. ते आमची पयली वर्कशॉप आशिल्ले कंपाउंडा भितर आणि 2-3 वेअरहाउसीस आसा. ती रेल्वे ट्रॅक आसा. ऑटोमोबायल्स मुवमेंट जाता. जेन्ना ती गोव येता, साकर येता आनी कितें कार्गो येवपाचो आहा फुडें वो आता आमचो हायवे जाल्ले कारणान कितें जाता वो प्लॉटाची उपयोग करपा लागून ताचो रेव्हेन्यू जनरेशन जावपाक जावं ट्रेडर्सांक स्टेक होल्डरांक तो प्लॉटाचो फायदो जावपा लागून हो आमी अप्रेम मागला आणि हो अप्रेम फक्त MPTक लागूनच मागला त्या लोकांक. जेन्ना ताका आमी ते गेट ओपन करतले, दुरीक म्हणटल्यार गेट ओपन करतले. आतां आमी ते गेट केल्या ते काय सायडीन बी कंपाउंड आसा. सो दॅट आवर प्लॅन. सो नाव आतां कितें जालें आफ्टर इनॉग्रेशन there was a request and automatically yes people are also using that. तो आमकां सांगता कॅमेराक सांगू नका. ना पळयता लगेच जाता पळयता ओके आय एम सॉरी फॉर दॅट. आता तुमचे क्लॅरिफिकेशन दिवपाक प्रेसाक सांगपाची गरज ना. तेंचे काम करूं. तुमी आमकां एड्रेस ऑफ my objection to this is that and in that case press should not be report cargo and this has been also been used for the public and we are not objected it and is being used now. आता एक प्रॉब्लेम जाता एक्सिडेंट करून आम्ही लेटरा केला की आता अप रॅम्प डाऊन रॅम्प आणि देयर इज नॉट ऑफ कन्फ्युजन. तो PWD ट्रॅफिक शुड जॉईंटली रिझॉल्व दॅट. ते अप रॅम्प आता 1 वे आसता 2 वे जाता सर. सो देयर इज लॉट ऑफ chaos and प्रॉब्लेम जाता. So आणि दिस आमचं स्टँडर्ड सांगला बिकॉज वी आर गोइंग टू रिड्यूस द हाईट इन सच अ वे दॅट शुड नॉट बी अफेक्टेड विथ इट. लोक प्रतिनिधी पण आसा
मातसो पिड्यार आसा 25 वर्सां पयले फावटी तुमी आहा पळय तुमी एनपीए म्हणून चिंतू नाका तुमी आमचे गोंयकार आनी आमचे लोकल म्हणून ते वाटेन रावन तुमी पयले चिंता फाल्यां सकाळी तूं रिटायर जालो न्हू तूं ऑटोमॅटीक गाडी येतलो आमी एम्प्लॉया म्हणून काम करूंक शकता ही प्रॅक्टिकल सांगता आयज कशें तेन्ना तुमी नो डावट तुमी तुमची सेफ बाजू पळय तुमी एम्प्लॉय म्हणून तुमी सेफ बाजू घेतले पूण तूं हे सायडीक राव आनी बारीक पळय दाखयता कशें आहा न्हू आमी जेन्ना येयले पळय हांव थंय तुका एक डावट जातकीर आमी एनक्रोचमेंट करतले हांव कितें करता ते गाडे घातलेले आसा तुमकां सगळें करून जाता ते गाडे आहा पळय टेम्पररी पर्पज ऑलमोस्ट तुमचे 3 फ्लोर जाल्लेले आसा तेंका शिफ्ट करतले आमी थंय काय करतले ते एनक्रोचमेंटाक तुमी तुका डावटूच घेवं नाका कांयच एनक्रोचमेंट जावचें ना सेकंडली आमी ते जर येता पळय ते पर्सनल म्हाका कितें बांदपाक लागून मागीर फायदो आसा की चीफ ऑफिसर वॉटन आसा कितें फायदो म्हणून आमी कांय करिनातले आमी लोकांच्या हिताक लागून घेवलेले आसा ती जो आहा पळय एक आमी तुमचेर उपकार मारतात आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमी आमकां डावन रँपूय केल्लो आसा आनी अप रँपूय केल्लो आसा आमकां बरें केल्लो तुमी केला तुमचे फंडान आमकां खबर आसा जाय पाटील हे तुमचें एग्रीमेंट ना तूं डावन अप रँप तुमी तुमकां रावन केलो आसा तुमी अशें म्हणून नाका कित्याक तुमकांच म्हणून म्हणून ना आमकां कितें दिलो काम तुमचें देव बरें करूं हांवें सीएमाक सांगलें की तुमी गेट ओपन दवरतले म्हणून ती आमकां खबर आसा सगळें गावता सकयल जेन्ना तुमी गेट आसा आमी इन्स्पेक्शन केलें आतां आमी मातसो डायरेक्ट जालो ज्या हांव फुड्या राग लागलो पूण त्याच आमी उलयल्या पण तुमी एग्री जाले आपण मातसो आयज हांव ना म्हाका एवरी मिटींग हांव हेचेर चडटालो ते मिटींग तुमी एग्री जाल्या पूण थंयसर खंयचें म्हणटा तूं जेन्ना तुमी सकयल करता म्हणटा पळय सकयल सुद्दां नाका तूं ते आमकां आमचो ट्राफीक आसा पी तो सकयल केलो जाल्यार आमकां हें जाल्यार समज तेंच्यांनी हय म्हटलें न्हू आमकां कांय प्रॉब्लम ना फक्त आमकां तुमी एक्सिडंट दियात ते एक्सिडंट समज जाले जाल्यार तुमी रिस्पॉन्सिबल जातले आयज थंयसर एक्सिडंट कितले फावटी कितले हांव सांगता कितले फावटी हांव थंयसर म्हाजें तेपान ऑफिसा म्हाजें हांव धांवून सुद्दां गेल्लो आसा तेपान ऑफिस पिडब्ल्यूडी ऑफिस म्हाजें ऑफिस आसा हांव खरें सांगता तुका तूं एज अ लोकल म्हणजे एमपीएचो मनीस म्हणून चिंतू नाका तूं आमकां चडावचे ज्या रितीन पयलीं सुवाली तुमी ते ओवरनायट तुमी बांदले पळय ती पयली मिस्टेक केली म्हाका विचारून घेवंक आमी कोण टेरर तुमकां लॉ एंड ऑर्डर जेन्ना तेन्ना आसता पळय तेन्ना कितें इमर्जन्सी आसा तेन्ना तुमी गेट बंद करतले म्हणटा तेन्ना वास्कोची गेट ओपन आसची ना हो रँपाक कित्याक गेट घालूं ना प्रॅक्टिकल कितें तुमी मुद्दम चाळून घातले म्हणून घातले म्हणून लागता लोकल्सान गेट घातलेली हांगा गेट घातलेली थंय गेट घेतलेली तुमचे सेफ उरपाचें पण ही सायड ओपन आसा मरे आतां ही सायड अप रँप आहा ती तुमी ओपन दवरतली हांगा गेट घालूंक मरे मागीर हांव दोनूय कडेन घातले चिंतून येतलो थंयसून तुमी घातले म्हणजे मातशी पिशी कशें दिसना लॉ एंड ऑर्डर कितें जालें तुमी मेन गेट तुमच्या घातलेलीच आसा थंय भितर सजवलेले पयशे भायर सजवलेले पयशे नाल्यार भितर भायर सजून गावना सो तुमी घातलीच मेन जाय घातलेली ते घातलीच आसा आतां ही तुमकां कितें फायद्याची गेट मातसो कांयच ना तुमी ओपन दवरतले म्हणटा तुमच्या एज पर तुमच्या एक्टा प्रमाणे तुमकां बाउंड्री घालपाक जाय क्लोज करपाक जाय म्हणून घातली हांगाय घालूंक मजा आयला तुमी अननेसेसरी जागा युजूच ना ती गेटी तुमी कितें करता आयज तर तूं खंय सांगता थंय एक्सिडंट जावपाची खूब शक्यता तूं तें सांगला तुवें जेन्ना आमकां एक्सप्लेन केलें आमचो ऑनरेबल एम एल ए सुद्दां आसलेलो तेणी इनिशिएटीव घेतली म्हणून आयज हांव थंड उलयता जाल्यार सगळे कावन्सिलर करपाचे आनी आमी मोर्चा घेता आवाज करता हांव कावन्सिलर करता एक कॉर्डिनेशन तुमकां आसपाक जाय म्हणून आमी सांगपाक लोकल्सां कडेन कॉम्प्रोमायज करपाक लोकल्स म्हणून बेश्टे ना पूण आमी समज बायणां कितें करूंक शकता जाल्यार तुमची गेटी काडूंक शकता तुमी ते कॅमेरा बसयला पळय गरज ना कॅमेरा आयज तुमकां सांगता कॅमेरा बसून कितें आमकां आमी कितें एटॅक करपाक येयल्लेले गोंयचे आहा हांवें स्टेटमेंट केलें की आमी मोडटले गेट म्हणून तुमी कॅमेरा बसयता मोडपाक हांव आजुनूय मोडून दाखयता तुमी म्हाका सांगा मोडा हांव म्हणून दाखयता म्हणून दाखय म्हणून हांव भितर पडप सांगतात पळय आमकां बरे भशेन जाता त्या फावट आमचें सरकार आमचो आमचें गव्हर्मेंट आमकां सगळें बरे भशेन करपाक जाय अशें एक रातीन म्हणून करपाक आतां तूंच पळय ते तुमी कंपाउंड घातला पळय दोन सायडीक कशें दिसता मरे तुमी मदींच कंपाउंड घातला काय दिसता मातशें इतली तुमी सॅक्रिफाय केल्या तुमची प्रॉपर्टी तुमी आमकां दिल्लेली आसा गव्हर्मेंटान इतले बरें केल्लेले आसा इल्ले शेतान कित्याक लागून ओपन कर बरें दिसतलें मरे बेस्ट दिसतलें तुका जर खबर आसा काडलेलें एकदम बरें दिसतलें आमकां आनी कांयच नाका आमकां बरे भशेन जाता पळय तेंच जाय इतलेच सायडीक जाता म्हाका फक्त जाय म्हाका एक सांग म्हाका ते आहा पळय ते म्हणटा की ते कमी करता लास्ट टायम सुद्दां म्हणटलें आसा दोन मिटींग करता ते पर्सन एक्चुअली आतां थंयसर एमएलए तेंचे कडेन मिटींग कंडक्ट करता आमी मिटींग कंडक्ट करता तेचे एक हांगा जॉयंटली जावपाक जाता पळय ते सो तेन्ना एमएलए सांगला मी की आमकां Sandhya compound of a blind spot is very dangerous. Yes. Even if it is reduced, even then it's going to be dangerous. Road construction is for as per IRC guidelines. PWD
engineers, they can decide over it. सरकार आमचो, कावन्सील आमचे, आमदार आमचे, आनी खंयसर तरी आमी एजिटेशन करता, लिगली नोटीस धाडटा, हे सगळें करच्या परस एमएकले बी कितें सोल्युशन जाता पळय ताका चड प्राधान्य दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसलें. आयज तेच आमी एक इन्स्पेक्शन केलें, एमएलए जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें. तेच्या पयलीं कावन्सिलान हांवें जेन्ना आवाज केल्लो तेन्ना चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन जॉयंट मिटींग कॉल केल्ली. आयज ही जॉयंट मिटींग एनपीएचे मनीस आसलेले, ट्राफीक सेलाचे आसलेले, पीडीएचे आसलेले आनी रोड्स आनी आमचे डेप्युटी कलेक्टराचे ऑफिसाचे मनीस आसलेले. सगळे करून आमी सगळ्यांनी मेळोन एनपीएक एकूच रिक्वेस्ट केल्लो आसा की तेंच्यांनी इतले जे स्टेट गव्हर्मेंटाक आपली प्रॉपर्टी दिल्लेली आसा यूज करपाक, तो ब्रीज बांदपाक, त्याच्या भायर तेंच्यांनी आपले इन्वेस्टमेंट सुद्दां केल्लेलो आसा तो तांकां यूज जातलो म्हणून इतले केल्लेले आसतना इल्लीशे जे कंपाऊंड वॉल तेंच्यांनी आयज जे भायर घातले, जे कंपाऊंड आमी गेटीक लागून आमी झगडटा पळय ते तेंच्यांनी इल्लेशे म्हाका दिसता एक 7-8 मिटर समज भितर घेवन गेले जाल्यार सगळो कायमचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. आनी आयज ताका आमी बरे भाशेन रिक्वेस्ट केल्लेले आसा, हे बरे भाशेन रिक्वेस्ट केल्लेले आहा. खंयसर तरी ते मान्यताक रेडी आहा, ते कंपाऊंड वॉल कमी करूंक सोदता. पूण हांव एज आमी लोकल अशें म्हणटा की आमकां कंपाऊंड वॉल कमी ना, भितर व्हरपाचो. आनी भितर येयलो जाल्यार लास्ट टायम तांकां सांगला, तेंच्यांनी सांगला आमी पॉझिटीव तुमकां जाय तशें आमी करून हाडपाक ट्राय करता म्हणून. आनी दुसरी वाट ऑप्शन आसत, समज बरे भाशेन जायना जाल्यार मागीर तांकां सांगलें आमी तुमच्या एकट्या प्रमाणे तुमी वागा, आमच्या एकट्या प्रमाणे आमी वागता. आनी म्हाजे लोकल भाव कोण कितें करता पळय तेंच्या वांगडा तांकां वागोवनी, म्हणजे कशें कितें जाता पळय तें मागीर पळोवया. सो ते म्हणटा त्या स्टेजीर आमी पावूंक दिवचें ना, तुमकां जाय पळय तें आमी करपाक ट्राय करता. सप्तक लागीं तेकला जाता. आनी आतां जशें लास्ट टायम आमी जेन्ना आमी थंय गेल्ले तेन्ना आमकां एक एक्टिविस्ट येयलो, तेणें एमएलएक सहज विचारलें आमकां कितले दिसान पळयतलो काय म्हणून. सो आपूण एमएलएन तेच्या हांकां फुडें सांगलें की 8 दिसान तुमी आमकां सांगता, तेंच्यांनी सांगलें तेंगे की 8 दिसान आमी तुमकां कळयता म्हणून. पूण आयज तेंच्यांनी म्हटलां की इतले बेगीन आमकां हें करूं नाका. तरी आमी रिक्वेस्ट केला की आतां सप्तक आमच्या लागीं पावला, सप्तकाचे पयलीं आमकां तें डिसिजन कितें करपाचें हें ठरयलेलें आसा. कित्याक त्या एरियेक आमचे रातचे येता वयता लोक खूब जास्त एक्सिडेंट जावपाचो चान्सीस. What was your objection with regards to Baina Gate? Regarding the gates and the wall, it is very dangerous to road users. And I am not a technical expert. Road has to be built as per IRC guidelines. I have suggested the National Highway authorities for them to prepare a report and forward it to the municipality for investigation. Normally, what is the sense? What do you get it there? Kile dishta tha? It is dangerous for road users because the view is being blocked by the wall and the gate. परत आम्ही काउन्सिल मिटींग घेतले. ह्या फावटी आम्ही सगळ्या ऑफिशलांक आपण मिटींग घेतल्या. आरटीओ येयलो, पीडीए येयली, मागीर डेप्युटी कलेक्टराचे येयले, मागीर एमपीए रिगार्डिंग द मॅटर ती गेट आनी तो कंपाऊंड. आनी आमी स्ट्रिक्टली सांगला आनी लास्ट वीक पयलीं आमदार आनी वॉर्ड काउन्सिलर दीपक नायकानी तेगेले मिटींग घेवन ते उलोवन जाल्ले तांचे. आमी तांकां सांगला पळय आमी रिक्वेस्ट केल्या, आमी वास्कोन रावपी दोगूय एमपीए आनी आमी आमकां कोणाक त्रास जावपाक नाका, आमच्या लोकलांक जावपाक. जेन्ना लोकांक त्रास जावप म्हणल्यार आमकां त्रास जावप आनी खंय तरी हेचो सुटावो काडपाक जाय म्हणून आमी तांकां सांगलें की गेट जे तुमी बांदला, कंपाऊंड बांदला, सो तुमी खंय तरी मातसो फुडें व्हरचो, कळ्ळें न्हू. आतां डिस्कशन केलें तेंच्यांनी म्हटलें आमी आतां आमच्या चेअरमॅनाक सांगतले आनी कितें आहा तें पळयतले म्हणून. तेच्या पयलीं आमी तांकां खंय कशें करपाचें त्या खातीर आमी आतां एक सायड इन्स्पेक्शन मागल्या. आमी ह्या मिटिंगेसून आतां आमी इन्स्पेक्शनाक वयता आनी ते तरी तेंच्यांनी आश्वासन दिलां पळय ते जातले करतले म्हणून. ट्रॅफिक पीआयन कितें इम्पॉर्टंट सांगला? ट्रॅफिक पीआयन सांगला ते कितें आसा तें इट इज रॉंग म्हणून, कळ्ळें न्हू. काय कळना ट्रॅफिक ते बसात ना म्हणून ते म्हणटले कितें आबा आमी तो कंपाऊंड सकयल देंवता म्हणून. आमी म्हटलं बाबा कंपाऊंड आनी तुमी आनी हें करनाका, दुसऱ्या काळात तुमी आनी गेट फुडें व्हरा म्हणून. इवन ट्रॅफिकानूय तेच सांगलें बाबा ते व्हायलेशन जातलें, ट्रॅफिकाक त्रास जातलो.